डाक तो मामा को डाक कोई थी ना तोते तोते कोई थी ना पड़ी बेसी कहला खाइले पर पड़ी तो आपण माने जेमति कि देखले तो बहुत दिन ला वीडियो हमरो एक्चुअली स्टॉप हो जाइतले काना बहुत सारा प्रॉब्लम थिला जे वीडियो कंटिन्यू करि पार नथि तो एबे ठारू वीडियो पक्या को चेष्टा करी बारंबार तो कहूँ रेगुलर वीडियो करी किंतु करि पारनी तो ये आमर गोटे छुआ मुझे कहीदे जमी ये आम छुआ नुहे एठू से अणा बोली ये एमती गेटअप नेला जोटा पोता पिंधि गोटे चश्मा लगे पलि आसे कौन तो ये कंटिन्यू मो गाँव में रोचे तो डेली एवं लोक भयस टी शुणा मिलूँ जो से रोनी मुझे केवल आम घर लोक छड़ा मुझे क्या देखा भी पाए तो चलते स्टार्ट करवा एवं आम माछ धरबार अच्छी तो आम पोखरी मो माँ जाइए माछ धरने तो आम जा देखा से कौन कर चलो यहाँ हूँ आम गाँ मंदिर एटा भी आम गाँ मंदिर एटा केते सारा आम गाँ पोखरी एटा भी आम गाँ एठू एक्चुअली आम माछ धरबुनी आम आम पोखरीटा हूँ सेपटे सेपटे एबे जीवा हम देखिबा पोखरी रे केमती माछ धरा कौन देखिबा अरे चलो आज आमे देखिबा माछ केमती धरा हुए चलो आज देखिबा चलो 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 जल्दी चलो मैं पड़ी जीवा चलो आज जीवा ठाकुमा माछ पड़छन न लो ये तो गोड़ा है सेठी हमर बीरी तोला होची छुआ पा छुआ बुदी जण छथि एटा तार ठाकुमा तार माछ धरछि आसुना दी आज वीडियो देखिले माने एबे केमिति माछ धरता ओ अबे देखिले आपण माने एबे चल ये होची हमर गोटे पागल आउ याकू धरा है गोटे जंगल आ देखो केमती से बाड़ी रे चश्मा पिंधि बुलची आउ ए अनेबनी कारण तो खराब लगिला आउ से अनेबनी मेरी चलू देखबा आज टिकी देखिबा काली तापर दिन कथा आज एटिकी टिका देखंतु ये आमे तू किए हाँ तू किए तू के तू किए टी कौन तू के समस्त पचार छुआटा किए मु कौन कहमी तू कौन टी तू किए तोर कौन ना ना मो ना कुई तो ना पा अनन्या दीटा आहुरे मेंटे ना अछि कुई अनन्या एतिक दीटा ना कहूची आजी काली की सब ना कहबी काली सब ना कहू चलो तू एतिक आज देखिबा तू आज मो पकुड़ी कहीं खाइली ना ऐसा कौन ठीक कलु सेटा खाली सिना देन दे तुम जीव बळे से कथा आहरी अपन मन को देखो छी बे हम बाड़ी रे एक्चुअली कौन हाथ धरबू हां 10:30 हला मु चलू छी बे हम बेड़ी बाड़ी को छी ए देखो बहुत देरी पड़ू छी पछा केते सारा घास तो हेसिबी एटा सब हरडा ए देखंतु एटा ओरिया हरडा गछ आ एठी देखंतु मंडा फूल गछ एठी सब एठी हरडा गछ सब नय माछा पड़ी खाई आगे बढ़ तापर पड़ी देखा पड़ी तो मु सकाळ उठी एपर्यंत ब्रश करनी बुलছি ना ना बिछ मु उठी की खाई की बुलছি एबे गोटे भी आसले ना ठाकुमा आसलेनी सुधु आसुनांती मां के घरे कोन मो माँ को डाकिलुनी
ଗୋଟେ ରଥ ବସେଇଛି ନା କଣ? ହାବେ ଠାକୁମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଛ କେତେ ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଗଲିଣି। କଣ କରିବି ତାନେ? ଦାଦା ସେଇଟା ଦିଅ। ଗୋଟେ ଖାଲି କୋଉ ପଡ଼ିଲା। କାଇଁ ଏଇଠି ପକେଇଛୁ କି? ତାକୁ ମରିଲା ସେ? ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ପଡ଼ିଲା। କହିଥିଲି ନା ତୋତେ କହିଥିଲି ନା ପଡ଼ିବେ ସେ କହିଲା ଖାଇଲେ ପରେ ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପାରିନିଲୋ ଠାକୁମା। ମଝିରେ ଡାକିଲେ ମାଛ ନବ କି ନ ନବ, କଣ ଏ ମାଛ ଧରିଦେଲ? ଛୁଆ ବୋଉ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛୁଆ ବୋଉ ଜେଜେ ଜେଜେ ଛୁଆ ବୋଉକୁ ପଠୁଅନି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଆର ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା। ଆର ମାଛ ତ ଛାड़ ଦେ। ତୋ ଛୁଆକୁ କହିଲା ନା ମା କହୁଛି ଠାକୁମା ଏଥର ଆସିବ। ହେଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ିଲା ଛୁଆ ଆସିଲେ। ଖାଇଦେଲେ ଛୁଆ ସିଏ ଆସିବେନି କି? ବଞ୍ଚିଛି ନା ଠାକୁମା? ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେନା ବଞ୍ଚିବ ନା ମରିଯିବ? ତ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଆଉ ଆଇଁଷ ହାତ ହେମିନି। ପଳେଇଲା ବେ। ଅଢ଼େଇଶହ ଟଙ୍କା ବେଶୀ ହବ। ପୁଅ ବସିଲା କଥା ହେଟା କାଇଁ ପଳେଇଲେ? କିଏ? ଏଇ ମାଛଟା ଏଇ ଖାଉଛି ନା ମା? ଆଉ ତ ସିନା ଆସିବ ଟପ୍ ବୁଡ଼େଇଲାନି ଖାଇବେ। ଖାଇଦେଲା। ନା ଖାଇନି ପକା ଆସୁଥିଲା ବୋଧେ। ନା ଆସିବ। ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଛି। କାହିଁ କିଛି ତ ହଲୁନି କି କିଛି ହଉନି। ଖାଇଦେଲାଣି। ଏଇଟାକୁ କେତେ?
ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ କଦଳୀ ଗଛ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। କିଏ ମୁଁ ଗଛ କାକୁଡି ଲଗେଇଲୁ? ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଛି। କ'ଣ କାକୁଡି ମଞ୍ଜି। ଏ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ପାଣି ଦେଉଥିଲୁ? ତୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ନା ଲୋକ ଘରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସିଏ ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ ତୁ ତ କେଜିଏ ମାଛ କଲୁଣି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲିଣି। ତୁ କ'ଣ ପଳେଇ ଆଇଲୁ? ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ମା ତାର ଆରେ ଏଇ 4ଟା ମାଛ ଧରିଛି। ନାଗୁନାହାନ୍ତି ଆଜି। କୋଉ ମାଛ ଦିଟା ନାଗନ୍ତି ଆଉ ନାଗୁନାହାନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ନା କ'ଣ ନାଟି ପକଉଛୁ? ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ମୁଁ ନାଟି ପକେଇଲୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ପୋଖରୀରୁ ଆମେ ଯା ମୁଣ୍ଡ ଦିଅ ହାତ ଯାହା ହେଇଛି ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ସତରେ ମା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଦେଖ ମୁଁ ତ ଗାଧେଇନି ମୁଁ ପୁଣି ସେମିତି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ତୁ କହୁଛୁ ତୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛୁ? ତୁ ତ ଦେଖୁନୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି, ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଦେଖ ହସୁନ ଟିକେ, ହସିନେ ଭଲ ଦେଖାହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ଦୁଷି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। 4ଟା ମାଛ ଧରିଛୁ। କେତେଟା ହେଲୁ କହନି? 10ଟା ବେଳୁ ବସିଲାଣି, 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟା ମାଛ ଧରିଛି। ତୁ ନୁହେଁ, ଟାକୁଆ ଧରିଛି। ମାଛ ଆଣିଛି ନା କ'ଣ? ମାଛ ଭଜା ସରିଲାଣି, ତରକାରୀ ମାନେ 50% ସରିଲାଣି। ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାଠି ପକାଉଛୁ। ନାଗୁନାହାନ୍ତି ମାଛ। ଷୋଲୋଟା କାହିଁ ବୁଡ଼ି ମା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା କ'ଣ ହେଲା ଏଥର? ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଯାଇନଥିଲି ନା, ମୋଟୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୁଇଟା ଆସିଲେ, ବୁଝିଲା? ସତରେ ମୋଟୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୁଇଟା ଆସିଲେ ଲୋ ମା, ମୋତେ ଦେଇକି ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲେ। ଆଉ କହିଲେ ତମେ ଆମକୁ ଠେଲିଦେଲ। ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ କହୁଛି ତମେ ପାଇଁ ମୋତେ ଠେଲିଦେଲ, ମୁଁ ଯାଇକି ପଡ଼ିନି କୋଉ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଇଏର, ବୁଝିଲା? ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ସେଠି ମୋତେ କହୁଛି ତମକୁ ତ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିନି ତ ତମେ ଏଠି ଥିଲ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସ? ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖତେ ଆସ ନା ମୋତେ ଦେଖତେ ଆସ? ହଜାର ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମା, ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିନି। କଳି କଲେ, ପୁଣି ଭଗବାନ ଏମିତି କଲେ ସେ ଦେଖିପାରିଲାନି, ଠାକୁର ପଳେଇଲା। ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ମା? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ କାହାକୁ ଭିତରକୁ ପୁରଉନଥିଲେ। ପୁରା କାନ୍ଦୁଣୁ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେନି, ଫଟକିନା ଗନି ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଗନି ତ ଯେଉଁଠି ଗନି ସେଇଠି ମନ୍ଦିର, କାନ୍ଦି ପକେଇନି ପୁରା। ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ମୋର। ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଲସ୍ କରିଦେନି। ମୁଁ କେବେ କିଛି ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଏନି, ଏଇଥର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲି ଫଟୋ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ଆଣନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲିନି। ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେମିତି ଆଣନ୍ତି ବୋଲି। ଆଣନ୍ତି ନା ମା? ସମୁଦ୍ରରୁ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ଫଟୋ, ଠାକୁର ଫଟୋ ଭଲ ନା। ମୁଁ ବା ଛାଡ଼ିଦେଲି। 3 ଥର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଥର ଯାକ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆଉ। କିଏ ଗୋଟେ ଖଟଖଟ କରୁଛି। ଆଉ ବସି ହେଉନି ଗୋଡ଼ର। ଗୋଡ଼ ତ ଖାଇଲା ମୋତେ କାଳ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଦିଟା ମୁଁ ପକଉଛି। କାହିଁ ଆମର ମାଛ ଆଣିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ? ମାଛ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। ଏ ମାଛଟା କ'ଣ କରିବୁ ଧରିକି? ଠାକୁମାକୁ ଦେବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ନେଇଯାଉ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତା, ତାକୁ ଦେଇଦେଇନଥାନ୍ତା। ତା ଦେ। ମୁଁ ଆସିକି ନେମି ତାଡ଼ିକି।
ସେତିକି ପାଚେ ଭାରି ଗୋଟେ ମୂଳର ବୁଝୁଛୁ ଜାଗାଟା ଅଛି ମୁଁ ଏଣେ ସେଣେ ଡାଲନେ କୁଆଡ଼େ ପାଇ ମୁଁ ଏଣେ ସେଣେ ଡାଲନେ କୁଆଡ଼େ ପାଇ ନେଇଯାଏ କଥା ବୁଦାଟା ଯେତେ ହାଣିକି ତାକୁ ନିପାତ ଏ କୁନି ବୋଉ ଭାବୁଛି ଯାଉନ ତମେ ଯାଅ ତମେ ସେଠି ଆସି ବାଜିଲାଣି କି କାମ କରୁଛ ତମେ ଯେତେ ସବୁ ଡରେ କଥା ସକାଳୁ ଭୋରୁ ତମେ ସଫା କରୁଥିଲ ଆଉ ଛୁଆ ବୋଉ କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯାଇଥିଲା ବିଲକୁ ମୋ ମା ଆଇଲା 3ଟା ମାଛ ନେଇକି କେତେ ଆଣିଲୁ ବା ସେ ଲୋସିବା ଯିବ ବା ଧରତେ ସେଇ ଠାକୁମା ଏଠି ବସିଥିଲା ଆଉ ତ ସେ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ଆଉ ଏଟା କାହିଁକି ତାନେ ବାହାର କଲା ହଳଦୀ କି କଣ ଅଦା ଲୋ ଆଉ ଅଦା ଆଉ କିଣିବ ନାଇଁ ଆଉ ଅଦା କିଣିବନି କିଏରେ ତୁ କଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲୁ ବେ କାନ୍ଦେ ବେ ଅନେଇଲା ଶୁଣୁଛି କାନ୍ଦ ବେ ডাক তো মামাকু ডাক এই তো आखे के मुज्जी की कांदी ना छोटो पार्टी ना होने दो बोल मो बाबा का आ कुनी भलिया मिछुआ लोक तू कोउठी पाइबुनी ड्रेस बोले समझ एति ए 2 मिनिट हला आसी से गोटे लोक पानी मारी की कोना मु सकाळु सफा करछि हाय जो सेमुंडा आयोडा सिया कुहनी सेगुडा सेडा तमे एबे सफा करनु हाय सेबा हो देखो समस्त सेमुंड एडा तो हाय कुनिया पंगरा एडा तो समस्त शीतो ड्रेस पकई चंती काहे कोडी कुनिया पा ड्रेस पड़ी छी धोई चंगी हां सुकई धोई छी एडा धुआ है जी ऐसे कोडा तारा दांडा कोटा तारा ए ठाकुमा आइला तो 4टा माछ अछि ने 5 धरि पाइलुन तू 4टा धइलु गलु बुलिलु 3 घंटा एई ना आसु हसी हसी बुडी धरछि ना गोटे ने से धरि पाइलानी पळी आला लास्ट को धरि तू पळैथिलु खाइम पा ए धना खाउनो खाइम पा कोन करछ की माछ छेचुची रागबा कर दियो बहुत लंका पकाई दियो भाई पकैछु ना 3टा पकाई दिवा 3टा पकैछि लंका बिलाती काकुड़ी प्याज हां खोजी सोला पड़ना खचा एटा कोन सोला पड़छि ना आ चलिया ए हाथ तो बाबा ए सोला चलिया शीघ्र मंदिर कति का काहे की भाई आगे कर आउ गेलुआ ए मेंचे फोटो देखालो गेलु फोटो वीडियो करथिला मेंचे आरो बुस्तो गली